لازم يبقى في مسؤوليات، ولازم الناس تعرف مسؤولياتها، ولازم الناس تعرف ان مهم جدا ان زي ما الانديه بتصرف ملايين واتحاد الكره بيصرف ملايين، لازم يهتم بلعيب الكوره ويهتم بالعنصر البشري اللي موجود عنده. مش لعيب الكوره بس، كل الموظفين اللي موجودين والحكام والاداريين وكل الافراد اللي بتعمل في مجال كره القدم لازم يتم التامين عليهم، ولازم يبقوا عندهم راحه نفسيه كبيره ان هم وهم شغالين، ان هم لو لا قدر الله حصل لهم اي حاجه ان في مظله او هم شغالين تحت مظله تقدر تامنهم بشكل جيد. معايا ليز الان المحاميه بالاتحاد الدولي، وطبعا واحده من اكبر المحامين الرياضيين في انجلترا وفي بريطانيا وفي الاتحاد الانجليزي، ومهم جدا ان هي تكون موجوده معانا. ليز good evening, it's an honor to have you with us. Hello Liz. Hi Media. Thanks for having me. Liz, we're talking. We were just before you joined us. We were talking about the insurance and how can we insure our players and how we put them under the cover in case they retire or they get injured or they have illness. What's the PFA should be doing towards the players? Okay, so the position in England, I think, is different to other positions around the world. Clubs always secure the insurance for the players, but that's in order to protect the club's position in respect of their assets, the players. So that doesn't help the players if something goes wrong. In relation to the players themselves, they have to secure their own separate insurance. And it's not something that is particularly spoken about. So a lot of players don't actually get the insurance that they need in case of career-ending situations. I think it's something that the PFA should do more about, should do more to educate the players about. At the moment, the PFA, even in the case of English players, if a player suffers a career-ending injury, they receive a small payout from the PFA, but it is a small payout, and it's more to make sure that the player has the opportunity to go and retrain for a new career, not so much to provide them with the money that they should have earned from the career that they had. اوكي. سالت ليز عن دور الانديه ودور البي اف اي جمعيه اللعيبه المحترفين تجاه الانديه، وجاوبتني بصراحه ان في الزام للانديه في انجلترا ان هي لازم تكون مأمنه على لاعبتها، ولازم الكلام ده يكون مفعل، نفس الكلام اللي موجود في كل حته في العالم. وقالت ان في بعض اللعيبه بتأمن على نفسها بشكل شخصي زي ما كابتن هشام كان بيقول، وان هي بتقول ان البي اف اي او جمعيه اللعيبه المحترفين ليها دور في توعيه اللعيبه ان هم اهميه التأمين على حياتهم وعلى نفسهم ضد الاصابات وضد كل حاجه. وقالت ان جمعيه اللعيبه المحترفين بتعمل تعويض للعيبه اللي بيتم النهارده بتعتزل او كل حاجه، بتعمل لهم تعويض، ممكن يكون التعويض ده مش كبير لكن على الاقل ان هي تساعدهم ان هم يبداوا حياه مره ثانيه. النهارده الكلام ده بيتطبق عندنا في مصر ولا لا؟ الكابتن مجدي عبد الغني وجمعيه اللعيبه المحترفين بيخش لها ملايين الدولارات، بيخش لها فلوس كتيره جدا عشان تغطي اللعيبه بتاعتنا دي. هل الكلام ده بيحصل؟ هل حصل تواصل مع مؤمن زكريا؟ هل حصل تواصل مع اللعيبه اللي بتعتزل اجباريا وبتجبر على الاعتزال بسبب الاصابات والامراض؟ بيحصل تواصل معاهم؟ ولا ايه دور جمعيه اللعيبه المحترفين؟ هل دور جمعيه اللعيبه المحترفين ان هي تعمل حفله اخر السنه عشان تختار احسن لعيب في الدوري وتعمل جاله وتختار احسن لعيب في الدوري؟ عايزين نعرف ايه الدور بتاعها، وعايزين نعرف الملايين اللي بتخش دي ليه ما بتروحش للناس فعلا اللي محتاجينها. ده كلام كله موجود. Lisa, I'm sorry I'm shouting, but you know that I'm always shouting. This is me though, isn't it? So Lisa, I have to translate to our audience what you were saying, and you told us that it's an obligation for the clubs to insure their own players because they are assets for the club, of course, and this is what we're not doing here. Liz, what would you say to the Egyptian clubs and to the Egyptian FA? What should they do to get the players insured? Clearly, it's something that the players should have to protect themselves because they work in a business where there is a higher risk than normal that something could go wrong and they could lose their career.
But Liz, the players, they don't have any money to insure themselves. Some of the players who are playing on the lower leagues, they earn peanuts. They can't go and insure themselves. If the clubs are not insuring them, they won't insure themselves. They don't have the money to insure themselves. Yeah, it's something that obviously has to be dealt with between the association, the clubs, the players, the national PFA union, to make sure that the players do have this protection. So whether it's something that's centrally funded by the FA, whether it's something that's taken on by the clubs, it is a cost that should be taken into account when it comes to securing new contracts for these players. And the cost is not that great. I mean, if you take, for example, the average Premier League player might earn £50,000 a week. To secure career-ending insurance for that player would cost about £15,000 a year. Yeah. So when you look at the cost of the insurance versus the cover that it provides, there is huge value there, and it's something that must be taken into account between the clubs and players. Liz, thank you very much. Thank you very much, and I wish you a good night. Thank you for being with us. ليز ألان احدى المحاميات الكبار في بريطانيا، وهي محاميه في ميتشيغان دراي، اكبر في الرياضه في الكوره، من اكبر اللو فيرمز، اكبر اللو فيرمز الموجودين في المملكه المتحده. قالت لنا كلام مهم جدا، وقالت لنا ان الاتحاد الانجليزي بيجبر الانديه ان هي تامن على لاعبتها. الفلوس بتاعت التامين مش كتيره، 15000 جنيه استرليني مقارنه باللعيب بياخد 50000 استرليني في الاسبوع. فده مهم جدا. هتلاقوا برامج تانية بتتكلم في حاجات تانية كتيرة جدا. احنا بنتكلم في المشاكل وازاي ان احنا نقدر نحلها، وازاي ان احنا نقدر ان احنا نطور من المنظومه بتاعتنا. موضوع خطير يا كابتن احمد، بس انا عايزك تفهمني شويه ميدو. شوف هي قالت ايه وانت فاهم القصه ازاي. انا بقول النادي الاتحاد قال له اعمل وثيقه تامين 250000 على اللاعب. انا كلاعب بقى ده اللي انا عايز اقوله. يعني جمعيه اللاعبين المحترفين وبقى لها دور في التوعيه، اتحاد الكوره مع اللاعب ما لهمش اي دور، جمعيه اللاعبين المحترفين ليها دور، ما لهمش اي دور. النادي ممكن يعلي الوثيقه شويه بمليون جنيه، هو جزء واللاعب جزء، مش تفرق كتير. يا كابتن ما انت بتتكلم دلوقتي على اللعيبه اللي بتاخد ملايين. في لعيبه ما بتاخدش حاجه، اللعيبه ما بتاخدش حاجه، في لعيبه بتاخد 50 و60 الف جنيه ده بالكتير، في لعيبه بتاخد 500 جنيه في الشهر. انا قلت لك انا في الدرجات الادنى. انا في التجربه معاهم في القسم الثاني والثالث كمان. لازم انا بقول ايه بقى، النادي بيدفع 200 وشويه بس في الوثيقه اول عن اخر. انا عايز اضمن الوثيقه دي للاعب يا كابتن مين. اضمنها ازاي؟ من خلال الاتحاد ان يراجع بقى مع شركه التامين الوثيقه دي. يبقى اتحاد الكره عليه دور كبير جدا، وده اللي انا هعمله يا كابتن هشام ان شاء الله. انا هروح مع حد بنفسي بالاستاذ مؤمن مختار رئيس شركه مصر تامين في اتحاد الكره. خلي بالك الاستاذ مؤمن هيجي لنا. انت اول واحد يفتحه بالطريقه دي لسبب الموضوع ده. في ناس كتير